Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Ara, Inara, Hana, and Aisyah. Welcome back to my class, everyone. Suaranya belum kedengeran nih. Where is everybody? Ara, I'm Inara. here. Oh, alhamdulillah. Nyaut juga akhirnya. Good to know that you're still living. Hang on a second. Aisha is number 4. Welcome back once again. As I said earlier, today you're going to be practicing a pronunciation, and the topic is about the homophones. Homophones. Now, homophones are created from two words, homo and phones. Let's get to know about homophones in the next slide. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi Miss bilang homophones terdiri dari dua kata, consist of two words, homo and phones. Homo means the same, sama. Phones means audio, bunyi atau suara. So homophones are the words that have the same sound but have different meaning and spelling. Oops, sebentar. Jadi ada bunyinya sama, tapi pronunciation-nya, spelling-nya, ejaannya, dan artinya berbeda. Jadi kalau kalian nanti ketemu kata homo dalam bentuk yang lain, artinya sama. Homosexual berarti punya kesamaan, menyuka sesama jenis. Nah, itu yang dibilang homo sama, the same. Okay. The definition of homophones are the words that sound the same but are spelled differently and have different meanings. Now, let's watch this video to understand more about the homophones. Kita nonton video dulu. When the stakes are high at work, English lessons. Hello everyone! Today's mini English lesson is all about may mean something different than the word it sounds like. Sorry. Lessons. Hello everyone! Today's mini English lesson is all about homophones. What does the chess piece say before bed? Night night. Is that funny? You should never explain a joke. The joke is funny because they use homophones. What's a homophone? Homophones are when two words sound the same, but they have a different spelling, and maybe they even have a different definition. Or both! In this case, night, like good night, and knight, like being knighted by the queen. When we sit down to spell these words, it can be really difficult, even for native speakers. Their house is so great. I'm so glad I went there. What? There. Possessive. You can imagine that the I has a person's face, whereas there, as in location, you can imagine all the other location words. Where, here, and there. Spellings match. Use a mnemonic device, that's fancy teacher talk for a trick, to help you remember how to spell it. To sum it all up, a homophone is a word that sounds the same but is spelled differently and may mean something different than the word it sounds like. I hope that you found my joke as hilarious as I did. Thank you for joining us. Okay, that's the end of the short video. Tadi di dalam video dibilang kalau homophones itu dua kata yang bunyinya sama, tapi spellingnya, ejaannya berbeda, dan artinya juga berbeda. Sebenarnya ada lebih dari dua, ada yang lebih dari dua. Contohnya tadi, there, and there. Nah, ini ada tiga. There, here is the contraction of they are. There is the pronoun to indicate a possession. There is to show location.
And this is the contraction of they are. Bunyinya sama. There, there. And also two, and two. 3 kata juga. Semua bunyinya sama. Two, this is a preposition. Two in the middle is a number. And two artinya, ini adverb, artinya terlalu. Sama artinya dengan very, sangat. Tapi kalau to ini sangatnya kebangetan, terlalu. Too hot, terlalu panas. Hang on, I heard someone just came in. Oh, Inara. Tadi terputus Inara. Okay, now let's go back to the slide. Kita balik lagi ke slide-nya. English lessons. Moving on to the next is all page. about. Now, these are some of the common words that have the homophones. Yang ada bunyinya sama, tapi spellingnya berbeda dan artinya juga berbeda. Okay, now the first pair, pasangan pertama, flower. Now, did you notice this strange writing in the middle is called the IPA symbols. IPA, bukan IPA bacanya, symbols. IPA stands for, I is for international, P is for phonetics, and A is for alphabets. Alphabets huruf atau abjad. Jadi huruf-huruf nih mewakili dari bunyi huruf. Phonetics itu bunyi huruf yang berlaku secara internasional simbolnya nih. You can find this kind of writing in a dictionary. Ada di dalam kamus. So just in case you didn't know how to pronounce a word, just look at these IPA symbols. That's how you should pronounce it. Kalau seandainya nih kalian nggak tahu cara pengucapan sebuah kata dalam bahasa Inggris, kalian nggak punya kamus digital, nggak punya kamus online, kuotanya nggak ada, nggak bisa buka internet, bisanya cuma buka kamus buku. Nah, nggak usah bingung. Tinggal lihat aja IPA symbolsnya, begitulah cara pengucapannya. Karena dalam bahasa Inggris, spelling, penulisan kata, enggak sama dengan cara pengucapannya. Tulisannya flower, tapi bacanya bukan flower, tapi flower. Flower, sama nih, flower on the left is this, bunga, and flower on the right is tepung terigu. Hang on a second, someone just came in. Hafiza. Okay, alhamdulillah. Alright, next pair, pasangan kata berikutnya. Nah, kalau diperhatikan nih, angka Romawi 1 kalau dalam IPA symbol itu bunyi I pendek. Bunyi I ada yang panjang, I. Biasanya kalau ada E-nya 2 atau ada gabungan huruf vokal. E sama A bunyinya I panjang. Tapi kalau yang ini walaupun E-nya 2 bunyinya pendek. Jadi bacanya bukan dear, tapi dear. Dear. Bunyi I pendek tuh Kalau bunyi I panjang, I. Oh, sedikit tambahan tadi Miss kelupaan. Kalau yang ini yang ada tangkainya nih di belakang nih, kayak pengait, ini ciri khas IPA symbolsnya American English Pronunciation. Karena ini bunyi huruf R. Kalau bahasa Inggrisnya orang Inggris, British English, nggak ada nih yang ini. Kalau R di belakang, dalam British English nggak pernah bunyi. Jadi kalau fire, orang Amerika masih bunyi R-nya. Fire, kalau orang Inggris fire. Water, water. Nah, itu ciri khasnya. Kalau American English, di belakang ada huruf R, pasti ada pengaitnya. Next, jadi bacanya tadi sama nih, I-nya pendek. Dear and dear. Deer is an animal.
rusa. And dear ini artinya sayang. My dear friend. Atau in a business correspondence, kalau kalian bikin surat business correspondence, di awal surat, in the opening of the letter, ada sapaan. Dear sir. Dear madam. Atau disebut kalau tahu namanya. Dear Mr. Allen. Artinya bukan sayang, artinya terhormat, yang dihormati. Pak Alan yang terhormat, kalau perempuan Mrs. Allen, dear Mrs. Allen. Ibu Helen yang terhormat. Oke, kita lanjut lagi. Next pair. Ini kalau ada huruf U pakai seperti titik dua nih, U-nya panjang bunyinya. Blue, blue sama U-nya panjang. Monyong. Blue, blue. Blue on the left is the color, warna biru, and blue on the right artinya sama dengan blow. Apa ya? Blow. Blow, blow. Blow the candle, blew the candle. Apa artinya blow and blue? Sama nih. Does anybody know the meaning of blue in bahasa Indonesia? Meniup. Yes, meniup, bertiup, atau kalau ada tambahan preposisi up, blow up. Nah, ini meledak. Blue, bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama. Blow, kata kerja bentuk pertama. Blue, bentuk kedua, kejadian udah lewat. And bentuk ketiganya, blown. Oke, bunyinya sama dengan warna biru. The next pair is, nah ini kesalahan paling sering. Huruf GH-nya nih, konsonannya silent. The GH is silent. Jadi bunyinya cuma E, I, dan T. Sama persis dengan IPA symbols-nya. Sama juga pengucapannya dengan, artinya apa nih ya? Yang ini 8. What does it mean? Makan. Yes, makan. Bentuk kedua dari eat, makan. Nah, kalau eat tadi I-nya panjang. Eat. EA yang tadi Miss bilang nih, I-nya panjang. Sama juga dengan pengucapan laut. Sea panjang. Tapi beda kalau yang ini bacanya bukan bread, tapi bread. Nah, aneh kan bahasa Inggris sama-sama EA bunyinya bisa berbeda. Oke. I yang ini tadi bacanya 8 and 8. Number 8 sama makan. Sudah lewat. I ate an apple this morning. Tadi pagi saya makan sebuah apel. Next, nah, pay attention. This is the pronoun I, and you should have to write it in capital letter. Harus ditulis dalam huruf I besar. Kalau pronoun yang artinya saya. Pengucapannya sama dengan mata. Jadi mata bacanya bukan A, tapi I. I cuma satu. Kalau banyak, eyes. Pengucapannya sama juga nih dengan, can you guess the homophone of eyes? Persamaan bunyinya dengan apa nih kalau eyes? Eyes apa nih? Ais es batu. Yes, that's right, Inara. This is also a homophone. Eyes is the homophone of eyes. Nah, ada lagi nih. Can you guess the homophone of ice cream? Ice cream. Dengan ice cream. Ice cream, ice cream. Sama nih homophones-nya. Ice, yang ini ice. Cream, yang ini cream. Oke, kita lanjut lagi. Next pair, tadi ada di video nih. Night and night. This is how you should pronounce these two words. They sound the same, but spelled differently. Night artinya malam. Night yang ini artinya kesatria atau gelar bangsawan. Jadi kalau ratu atau raja Inggris memberi gelar bangsawan ke orang biasa kayak kita nih, tapi hanya orang Inggris ya, orang di luar Inggris nggak ada yang dikasih gelar bangsawan. Bukan keturunan bangsawan, mereka bukan lahir dari keturunan bangsawan.
Jadi kalau kita dikasih gelar bangsawan disebutnya knighted. Knighted. Nah, I was knighted. Kalau perempuan gelarnya, gelar bangsawan yang dikasih, I was knighted dame. Nah, dame ini gelar bangsawan untuk perempuan. Kalau laki biasanya gelar bangsawannya Sir. Contoh yang paling ngetop, Sir Elton John, penyanyi terkenal nih. Kalau gelar bangsawan Sir harus huruf besar, mau di awal kalimat atau di belakang. Kecuali kalau penyebutan Sir juga artinya Bapak, panggilan Pak umpama. Yes, Sir. Tapi Sir-nya huruf kecil, perbedaannya itu ya, hati-hati. Kalau menulis pakai Sir, kalau ditulisnya huruf besar, nanti orang pikirnya yang dipanggil ini gelarnya bangsawan, Sir. Oke, sekarang kita lanjut lagi. The next pair is hair. Bacanya nggak ada bunyi i-nya. Jadi nggak perlu baca hair, tapi hair. Hair and hair. Hair on the left artinya rambut. Hair on the right artinya kelinci. Kelinci liar, padang rumput. Kalau rabbit itu kelinci yang diternak ya, yang dipelihara disebutnya rabbit. Tapi kalau kelinci liar yang di perkebunan, padang rumput disebutnya hare. Badannya lebih panjang daripada rabbit. The last pair is i panjang. Tadi kalau i pendek huruf Romawi 1. Kalau i panjang, i kecil pakai titik 2, ini i panjang. Begitu juga dengan u panjang, u tambahin titik 2, ini u panjang, u, i, e. Jadi yang pasangan terakhir bacanya panjang i-nya, heal, heal, heal on the left artinya sembuh, heal on the right artinya hak kaki, hak sepatu, high heel sepatu hak tinggi. Hak sepatu ya. Oke. Kalau yang ini satu lagi nih. Bunyinya nggak sama nih ya. Yang ini dengan yang. Ini dan ini. Nah kalau ini i-nya pendek. Jadi bacanya bukan heel. Kalau yang ini betul. Heel. Heel. Kalau yang ini hill. Hill. Bukit. Hill. Hati-hati bukan hell. Nah e dengan beda bunyinya. Hill, hill. Sama huruf i pendek di kata bukan office tapi office. Office. Pencil. Salah. Pencil. Pencil. Nama orang. Tim. Beda dengan team. Ini regu atau kelompok. Team. Ini nama orang. Tim. Pencil. Office. Hill. Oke. Perbedaan bunyi i pendek dengan i panjang. Alright, tadi udah Miss kasih contoh cara pengucapannya. Now I want you to pronounce each word on your own. Kalian yang baca sendiri. All together. The first pair, how do you say this? Sama-sama dibaca. Yes, Flower. flower. Well done. Bacanya boleh R-nya kedengaran, boleh juga enggak. Flower or flower. Dua-duanya betul. Next pair. How do you say this? Deer. Oh, masih panjang. Deer. Dear. Good. That's it. Dear. Good. That's the right one. One more time. Blue. Yang ini masih diulang. Deer. One more time. Masih panjang. Deer. Dear. Good. That's it. Itu dia. Masih ketuker yang panjang dan yang pendek. That's alright. Nanti lama-lama paham. The third pair, pasangan ketiga. Blue. Panjang. Yes. Blue. Yakin. Blue. Blue. Yes, that's it. Arai, suaranya nggak kedengeran nih Arai sama Hana. Switch on your microphone, please. Oke, pasangan keempat. The fourth pair. 8. 8. Good job. 8. Arai, where are you, Arai? Next, how do you say this? I. Good job. Well done. Next pair. Night.
Night, very good. Betul. Ini AI, bacanya I, kayak huruf pronoun I. Sama ya. Next. Hair. Hair, Hair. good. Nggak ada bunyi I-nya. Tadi ada dengar bunyi I. One more time. Hair. Hair, Hair. that's Hair. it. That's right. The last pair. Heel. Good. Heel, panjang bunyinya. Bunyi I panjang sama di. Nah, sheep. Tapi kalau yang ini I-nya pendek. Sheep. Ship. On the sheep. Ship. Ship. Nah, ship kapal laut. Sheep domba. Yes. Jadi kalau nonton film kartun bacanya bukan Shaun the Sheep. Nah, itu jadi Shaun kapal ya. Shaun the sheep. Shaun si domba. Oke, kita lanjut lagi. Moving on to the next slide. Kita langsung latihan. Let's practice. The first sentence is for Arai. Go ahead, Arai, read the sentence, please. I picked. a flower for my mom. Ed-nya nggak bunyi ed. Picked. I picked. I picked a flower for my mom. Yes. Nanti kalian juga belajar ed ending, cara pengucapan kata kerja yang berakhiran d atau ed. Nah, kebetulan yang ini akhiran ed-nya bunyinya t. I picked. Kalau pelan-pelan kedengeran nih bunyi t. Huruf T bunyinya, bunyi fonetiknya t, t, t. Nah, jadi picked kalau pelan-pelan. Tapi kalau kita ada kata berikutnya nih, kita sambungin huruf T-nya ke A. Picked. I picked a flower. I picked a flower for bunyinya jadi e. For my mom. Jadi bacanya bukan for. Kalau berdiri sendiri, for benar bacanya for. When it's used in the middle of the sentence, bacanya jadi for. Begitu juga untuk kata to. Kalau berdiri sendiri bacanya to. Tapi kalau digunakan dalam kalimat, when it's used in a sentence, bacanya bukan to lagi dengan bibir monyong. Tapi to. Today, tomorrow, I want to go to the market. Nah, bunyinya t, for, sama. I picked a flower for my mom. Artinya apa, Arai? Translate the sentence, please. Saya memetik, artinya apa, Arai? Bunga untuk ibuku. Yes, saya memetik setangkai bunga untuk ibuku. Memetik bunganya udah lewat ya tadi kejadiannya. Well done. Next sentence is for Inara. Go ahead, Inara. I bought some flour and eggs from the market. Well done. That's correct. But this is how you should pronounce the verb to, the past tense verb for buy. Artinya membeli, tapi membelinya udah tadi. Some, bacanya boleh some. Kalau dalam kalimat bunyinya some. I bought some flour and eggs. Jadi bacanya bukan n, bunyinya seperti huruf n. An eggs from the market. Artinya apa, Inara? What's the meaning Aku of this? membeli beberapa tepung dan telur dari pasar. Yes, that's it. Very good. Flower, walaupun belinya banyak, kita nggak boleh tambahin s di belakangnya ya, nggak boleh bilang flowers, karena flower termasuk dalam uncountable noun, kata benda yang nggak bisa dihitung. Okay, next sentence, practice number 3 is for Hannah. The deer jumped over the log. Yes, the deer jumped over the log. Nah, sama nih kayak tadi picked. Picked diakhiri akhiran ed. Picked. Jumped sama dengan pick pakai akhiran ed. Bunyinya juga akhiran ed-nya jadi t. Jumped over. Kita sambung nih huruf t-nya dengan huruf o. Ini namanya connected speech. Nanti kalian juga belajar lagi.
pronunciation-nya tentang connected speech. The deer jumped over the log. Jumped over. Jumped over artinya jump itu melompat, over itu melewati. Ya, artiin dulu sama Hana. Rusa itu melompat. Betul, Rusa melompati. itu lompat melewati kayu. Yes, batang kayu, log. Well done. Jadi kalau preposisi nih ya namanya over itu melewati apapun. Kalau dibilang jumped over berarti lompat melewati. Contoh umpama Hana dikunciin pagernya sama mama, pulangnya telat. Jadi Hana manjat lompat pagar. Hana jumped over the fence. Hana lompat melewati pagar supaya bisa masuk rumah. Okay, next sentence is for Aisyah. She is my dear friend. Well done, dear friend. Dear-nya pendek. EA bunyi I-nya tapi pendek, nggak panjang. Dia adalah, apa artinya Aisyah? Dia adalah teman kesayanganku. Yes. Boleh juga teman baikku, my dear friend. Great job. Now it's Hafizah's turn. Yuk giliran Hafizah. Hafizah. Blew my blue hat. The wind. The wind blew my blue hat. Yes, that's it. Very good. The wind blew my blue hat. Artinya angin. Angin meniup topi biruku. Yes, that's it. Very good. Moving on to, back to Arai. He works. He works 8 hours every day. H-nya silent. Hours. Sekali lagi. He works 8 hours every day. Masih kedengeran H-nya deh. Hours. H-nya nggak ada. He Sekali lagi. works 8 hours every day. That's it. Baru betul. Very good. He works 8 hours every day. Artinya, Arai. Dia bekerja 8 jam setiap hari. Yes. Nah, bacanya ini W-O-R. O-R-nya bunyinya Bunyinya Jadi bacanya works. Untuk kata work. Ini bacanya work, bukan work. Begitu juga ini bukan word, tapi word. Yang ini juga dunia. Bukan world, bibirnya nggak monyong. Tapi world. Okay, he works 8 hours. Nah, kalau disambung nih, 8 hours karena H-nya silent. Jadi bunyi T-nya in American English becomes a quick D. Bunyinya jadi seperti D yang cepat, tapi bukan D cepat. Now, this is called a flap T sound in American English. When the T is in the middle between the two vowel sounds, the T sounds like a quick D. Karena H-nya silent, berarti kan kata berikutnya bunyi huruf hidup nih. Ini di tengah-tengah ada T. Ini juga GH-nya silent. Berarti huruf T di tengah-tengah antara huruf I dan huruf O. Bunyi T-nya seperti D yang cepat. Only in American English pronunciation. Cuma di bahasa Inggris Amerika. Kalau orang Inggris tetap mau T-nya di tengah, T-nya di depan, T-nya di belakang, bunyinya T. Kalau orang Amerika T-nya macam-macam bunyinya. T yang di depan T beneran. T yang di tengah bisa bunyinya D, bisa bunyinya hilang. T di akhir bisa stop T disebutnya, bisa T-nya hilang, macam-macam. Nanti kita belajar lagi. Okay, next sentence is for Inara. Go ahead, Inara. She ate a burger for lunch. Well done. 8 kayak angka 8. Artinya dia makan burger untuk makan siang. Ngertiinnya. Dia makan siang dengan Dia makan siang dengan burger.
That's it. Kalau bahasa Indonesianya kayak gitu ya. Tapi seringnya nih salahnya orang Indonesia karena menerjemahkan dari bahasa Indonesia. Saya makan siang dengan burger. Nah, dengan kalau orang Indonesia taunya with. Jadi bilangnya I ate with a burger for lunch. Atau I had lunch with a burger. Nah, salah nih. Harusnya seperti yang ini. She ate a burger for lunch. Atau she had a burger for lunch. Kebalik, nggak ada pakai kata with. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Alright. Kita ngikutin aja ya. Penutur asli bahasa Inggris bilangnya seperti itu. Next sentence is for Hannah. Go ahead, Hannah. My eye hurts so bad. Yes, that's it. My eye hurts so bad. Ada 4 kata yang bisa digabungin nih. Yang my eye digabung jadi my eye hurts so bad. Baca S-nya jadi sekali. Jadi nggak perlu kayak tasdid ya. Kalau tasdid kan agak ditahan bacanya. Langsung aja S-nya cuma 1. Hurts so bad. Bukan hurts so bad. Agak ditahan nih kayak tasdid. My eye hurts so bad. Artinya apa, Hana? Mataku sangat sakit. Yes. Mataku sangat sakit, kecolok kali tadi ya. Great job. Next sentence is for Aisyah. I'm a straight A student. Perfect. Very good. I'm a straight A student. T-nya udah flap T sound nih. Just like the Americans tadi, T-nya nih di tengah-tengah. G-nya kan silent. Di setelah T ada huruf hidup. Sebelum T ada huruf hidup juga. Jadi T-nya bunyinya seperti D yang cepat. I'm a, ini boleh disingkat. Contract I am and say as I'm. Atau kalau lebih cepat lagi, bacanya. I'm a straight A student. Nah, in everyday conversation, the native English speakers both from England and America pronounce that way. Sama orang Inggris sama orang Amerika bacanya kalau cepat I'm gonna do it. I'm gonna do it. Gonna itu slang wordnya dari going to. Boleh nih kalau dalam spoken English, you can say going to as gonna. Want to as wanna. But never use them in writing. Tapi jangan dipakai dalam penulisan. Terutama penulisan resmi. Kalau chatting sama teman boleh. Sama miss jangan ya. Kalau sama guru jangan. Terutama guru bahasa Inggrisnya tadi salahin. Kalau penulisan resmi terutama for academic writings, essay, or when you're writing for your CV, curriculum vitae, or resume, kalau mau ngelamar kerja, never ever write this way. Jangan pernah nulis kayak gini. Oke, kita lanjut lagi. Next sentence is for Hafiza. Go ahead, Hafiza. Is still young. Yes, yang betul bacanya kayak bahasa Indonesia. The night is bisa disambung. The night is still yang sama nih. Ada S ketemu S, S-nya sekali aja. T, ini GH-nya silent, T-nya di tengah. You can pronounce it as a flap T sound. Ketemu dengan 2 huruf hidup. The night is still young. Artinya the night is still young ini disebutnya idiom. Jadi artinya bukan sesungguhnya malam masih muda. Malam belum larut bahasa Indonesianya. Umpama nih Hafiza lagi main keluar, diteleponin sama mamanya. Hafiza, get back home now.
The night is still young, Mom. I'm going back at 11. Pulangnya ntar jam 11 aja, dikunciin. Akhirnya lompat pagar deh kayak tadi ya. Contoh, just for an example. Oke, kita lanjut lagi. Back to Arai. The princess The princess was rescued by a brave knight. Well done. What's the meaning of this sentence in Bahasa Indonesia? Princess artinya putri. Putri itu Princess Putri itu diselamatkan diselamatkan oleh setiap seorang. Yes, berani. well done. Betul, that's it. The princess was rescued by a brave knight. Brave, berani atau pemberani. Nah, kalau ada akhiran es, ini pasti perempuan. Karena kalau laki-lakinya prince, nah prince itu pangeran, princess itu putri. Jadi kalau bentuk jamaknya, hati-hati nih. Kalau lebih dari satu, yang ini princess bunyinya sama dengan ini. Princess pangerannya banyak. Princess putrinya cuma satu. Kalau banyak princesses. Princess and princesses. Putrinya ada banyak. Oke, kita lanjut lagi. Next sentence is for Inara. My mom has curly hair. Great. Hair bacanya bukan hair. Jadi nggak ada bunyi i-nya. Great job. Artinya apa Inara? Ibuku. Ibuku memiliki Rambutnya gimana? rambut jenis apa ya? Ini Lupa. Curl? Apa ya? Curl. Ini lihat ya kayak ini nih. Apa nih curl? Keriting ya? Yes, itu Keriting. dia. Curly artinya keriting. Kalau rambut ada yang lurus. Lurus bahasa Inggrisnya straight hair. Hair. Rambut lurus. Rambut keriting, curly hair. Rambut berombak, ikal, dari kata ombak laut. Wavy. Wavy hair. Kalau rambutnya botak, nggak ada rambut. Bald bacanya. Nggak perlu pakai hair kalau ini ya. Bald, cukup. Nggak perlu pakai kata hair. Kalau rambutnya beruban, bahasa Inggrisnya, is it white hair? Uban kan warnanya putih. No. What is it? Gray. Gray hair. That's it. Betul. Kalau bahasa Inggris uban pakai warnanya abu-abu. Penulisan warna abu-abu boleh pakai huruf A, gray. Now this is the American English spelling, while the British English use E, pakai huruf E kalau orang Inggris. Sama pengucapannya, gray hair. Since I use the American English pronunciation, jadi Miss tulisnya pakai American English spelling. Okay, great. Lanjut lagi. Moving on to Hannah. The hare ran so fast. Great job. Artinya? Kelinci itu lari dengan sangat cepat. Great. Ran bentuk kedua dari? Run. Run. Get bentuk pertamanya run, bentuk keduanya ran, bentuk ketiganya Run. Run juga. Excellent work. Betul. Well done. Next sentence is for Aisyah. The wounds on her knees will heal. Yes, great job. That's correct. Wounds. Do you know what does it mean? Apa artinya wounds? Dari kata wound, berarti wounds ada banyak. Wounds artinya luka. Luka. Wounds artinya luka. Berarti lukanya ada banyak loh. Apa lututnya busrutnya. Luka. On her knees. Knees artinya parts of the body. These are parts of the body.
Yes, lutut. Heal tadi artinya Banyak. sem- Sembuh. sembuh. So this sentence means Luka yang luka-luka. ada di luka-luka yang ada di lutut dia akan sembuh. Yes, the wounds on her knees will heal, but the wounds in her heart will never heal. Tapi luka hatinya nggak akan sembuh. Bucin. Ada ini ya peribahasanya dalam bahasa Inggris. Time will heal. Oops, salah. The wounds atau all wounds. Ini ada kata bijak. Waktu yang akan menyembuhkan segala luka. Nah, boleh dipasang status nanti ya. Lanjut lagi. Next sentence is for Hafiza. Ya, Hafiza. I've got a splinter in my heel. Yes, I've got a splinter in my heel. I've got. Of is the contraction of, singkatan dari apa nih of? Ada yang tahu nggak nih of singkatan dari? I have. I have, that's it. I've got jadi kepanjangan dari I have got. Nah ini British English banget nih. Karena kalau orang Amerika biasanya bilang I got. I got a splinter in my heel. Got sama artinya dengan get. Saya, tapi artinya bukan memperoleh ya. Saya punya splinter tuh kalau bahasa Jawanya kesusupan. Ada yang paham nggak kesusupan? Kemasukan duri alus. Ya kulitnya kemasukan duri alus. Nah kesusupan. Biar kata durinya alus tapi sakit justru tuh ya. Susah lagi ngambilnya. Heel. Nah, does anybody know what a heel means? This is a heel. Apa nih heel? Tumit. Tumit. Good. Kalau yang ini, what do you call that in English? Kalau bahasa Indonesianya mata kaki. Ankle. Ankle. Good. Bukan uncle. Kalau uncle, paman. Ankle, mata kaki. Great job. Jadi ini kesusupan kalau bahasa Indonesianya ya. Saya kesusupan. Arti gampangnya. Great. Now, next. That's the last sentence for the practice. Now we're going to do this exercise. Latihannya akan Miss bagikan linknya. Kita kerjain bareng-bareng. Okay, the first exercise on homophones gampang. Ini tinggal mindahin. Mindahin kata di bawah gambar. Put the right word under the picture. Can you see what's on the screen? Kelihatan nggak nih? Sudah kelihatan? Kelihatan, Miss. Oke. Kelihatan, Miss. Linknya sekarang Miss bagiin. Miss, link yang kayak gini nanti ditaruh di Google Class gak? Ada. Jadi kalau yang ngerjain sekarang, ngumpulin sekarang nggak perlu ngerjain lagi ya. Otomatis sudah masuk kok nilainya. Kalau yang belum, nanti ambil linknya di Google Classroom. Oke, can you open the link? Bisa, Miss. Oke, alhamdulillah. Kita sama-sama, Miss kasih contoh. The first picture is a bear. Now there are two words that have the same sound with bear. This is the animal bear and this is also bear. Bear di sini artinya bisa ada dua ya. Bisa telanjang, nyeker kalau kaki. Barefoot, telanjang kaki, nyeker. Kalau memukul orang tanpa senjata, bare hand. Atau please artinya tinggal tergantung ya. Jadi gimana cara bedain ngomongin bear binatang atau bear yang ini? Look at the context in the sentence. Lihat konteks kalimatnya. Yes, that's it. Betul. Jadi gambar ini kita sama-sama ngerjain. Yang pindahin satu kata aja ya. Nah, yang ini bear. Put it under the picture. That's it. Bisa?
Can you do it? Bisa, Mi. Yay, great. Picture number 2 is a Night. night. Kita cari night-nya yang mana? Hati-hati, ada night juga nih. Picture number 4. Yang pakai K. Yang Yes, pakai K. that's right. Night. Put the Coba. word night. That's it. Picture number 3 is apa nih? Flower. Flower. Good. Ingat bacanya sama dengan flower bunga. Hati-hati flowernya. Flower. Is Yang the right, tulisannya. yes, that's the right spelling. Flower. Easy peasy, right? Now, picture number 4 is good night, nighty night, night night. Kalau ngucapin Malam. selamat malam, selamat tidur, kalian boleh yang imut. Nggak cuma bilang good night, boleh bilang night night atau nighty night. Night, malam. Where is it? Okay, this one. Picture number 5, pembantu bahasa Indonesianya. Kira-kira yang mana ya? Maid. Yes, betul. Which spelling? Yang mana spellingnya? With I. M-A-I-D. Yes, M-A-I-D. Good job. This cute animal is a hair Yeah. tadi. Picture number 7, ini artinya menjahit. Which one is it? Which word that means menjahit? Kira-kira yang mana ya? Do you know what it is? Feel. Bacanya sama dengan yang ini. So. Yes, bacanya so. Jadi W-nya nggak bunyi. Contoh ya, kata dalam bahasa Inggris yang ada W-nya nggak bunyi. Yang ini sama nih. Nah, 3 kata ini bunyinya sama. So, so, so. Lagi ngomong yang mana sih sebenarnya, kata yang mana yang lagi dipakai? Lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya. Yes, itu dia. Contoh lagi yang pakai W. Bunyinya O. Law, hukum. Law and order, mother-in-law. Telapak binatang, paw. Kemudian ada cakar, claw. Sama bunyinya O, O, O. Oke, next. Tadi so yang pakai EW. This animal produces honey. B. Bee with double E. B. Yes, bunyinya sama dengan B to B. Hati-hati. Next, picture number 9. Tangga in English. Stair. Stair, good. Which spelling? This is also pronounced as stair. No, Not this one. Stair. This one? This one. Yes. Kalau yang ini artinya apa? What does it mean? Lupa. Aku lupa. Menatap, melotot. Menatap. Oh Stare. iya. Nah, jadi kalau memandang orang, melihat orang, matanya nggak berkedip, itu walaupun nggak melotot, disebutnya stare. Don't stare at me. Jangan ngeliatin aku, natap nggak berkedip. Oke, lanjutnya. Hutan in English. Selain forest and jungle, ada juga disebutnya wood. Nah, U-nya panjang, wood. Sebenarnya harusnya ada S-nya nih ya, wood. Bunyinya sama dengan yang ini. Nah, Wood. kalau ini wood ini artinya kayu. Oh, kayaknya ini artinya kayu nih, kayu pohon. Kalau hutan pakai S, woods, ada S-nya. Wood, kayu, woods, hutan. Next, number 11 is gampang, flower. Flower. The last picture, parutan. Great. Great, this one? No. 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 Yes, excellent work. Bacanya sama. Great, parutan dengan great, hebat, besar. Very good. Klik. Oh, masih ada satu lagi. Choose the right word. Tinggal diklik. Dibaca. Kalimat pertama, Arai. Oke. Last. Last night. Uh-huh.
I went for a walk in the moonlight. The L is silent. A walk, bacanya walk. Sekali lagi, Aray. Last night. Last night, I went for a walk in the moonlight. Yes, moonlight itu cahaya bulan. Number 2, Inara. Inara. Blue. Inara. Kalau berarti Mm-mm. blue yang warna Yes, Yang pertama. betul. Left or right? left. Left. Dibaca kalimatnya Inara. Blue. Blue is my favorite color. Well done. Favorite. That's how you should pronounce it. Nah, ini spellingnya orang Inggris nih. Ada huruf U-nya. Kalau orang Amerika nggak pakai U nih penulisannya. Bacanya sama. Favorite color. Bebas kalian spellingnya mau pakai U atau nggak pakai U, betul. Number 3. Number 3-nya hilang. Waduh. Oke, kalau gitu langsung ke Aisyah dulu. Aisyah, Hana terputus. Aisyah, If you want to go, Mm. if you want to go on holiday, you will have to catch a plane. Plan or plane? Plane. Plan, bacanya sama. Plane, Oh, plane. plane. Dua-duanya The- plane. The left. On the left, bacanya sama. Plane and plane. Kalau plan, nah plane. kalau plan yang ini. Plan ini atau plan ini. Beda lagi nanti. Nah, plane on the left artinya pesawat terbang. Plane on the right artinya hambar. Jadi kalau dibilang plain milk, itu susu yang putih yang nggak ada rasa manisnya. Plain. The soup is plain atau bland. Ada dua arti hambar. Ada dua kata. Artinya hambar, selain plain ada bland. If you wanna, bacanya boleh wanna, want to becomes wanna. Go on, disambung holiday. Nah, ini bacanya holiday. Holiday. Artinya liburan, sama dengan vacation. The American use the word vacation, while the British say it as holiday. Kalau holiday itu hari suci. Holy day. Nah, holiday yang ini bacanya. Sentence number 4 is for Hafiza. I brush. I Hafiza, brush my hair every day. which hair? Left or right? Okay, very good. Back to Arai. The lion. The lion had huge paws. Huge. Bacanya huge. Huge paws. Paws. Oh, Paws. Nah, jadi AW tadi bunyinya O. So, lo, klo, po bunyinya sama. Ada S-nya. Paws. Nah, kalau orang Inggris nih bunyinya menuang. Sama ya bunyinya dengan yang ini karena R-nya kan silent tadi kalau orang Inggris. Horse, horse. Tapi kalau orang Amerika beda nih pengucapannya. Horse, kalau yang ini horse. Karena R-nya masih bunyi. Nah, karena kita pakai British English ngikutin aja. Huge itu artinya very big. Huge. Bacanya gimana ya nulisnya? Oh, gini. Nah, huge, very big. Kalau very small, synonym of very small, tiny. Itsy bitsy tiny spider. Nah, tiny itu very small. Next, number 6. Oh, Hana udah balik. Good. Hana, sentence number 6. Thomas couldn't wait. Thomas couldn't wait to meet the new teacher. Which meet, left or right? Right. Right, very good. Kalau yang sebelah kiri daging, nggak sabar untuk daging. Beda lagi artinya. Number 7, back to Arai. Bernard. Bernard got milk on his new Shoes. shoes. Which do? Left. Left, very good. Bernard got mud. Mud itu lumpur. On his new shoes. Pengucapannya dua-duanya sama.
Kalau orang Inggris bunyinya ada huruf Y-nya. New shoes. New-nya sama dengan tahu, new juga. Tapi kalau orang Amerika nggak pakai bunyi huruf Y. New. New shoes, I knew it. Bunyinya NU aja. Bukan NU Nahdlatul Ulama ya. Oke, number 8. Gilirannya Inara. I'm over. I'm over here. Which one? Left or right? Left. Left. again. Saya di sebelah sini, Cita Inara lagi janjian. Ketemuan sama Hafiza umpama dari jauh nih rame banget. Hafiza, I'm over here. Nah, aku sebelah sini. Great, number 9. Gilirannya Aisyah. Salah deng. Raihana dulu, Hana. Benis, Ben is hiding over there. which there? Yang Left, middle? middle. Middle, good. Tadi yang Miss sebut ya, ada 3 kata yang bunyinya sama. The last one, Aisyah. Suzanne. Susan scraped her knee and now it's really sore. Which one? The right. The right. Sama nih kayak yang ini, number 5. Kalau orang Inggris R-nya nggak bunyi, makanya sore, sakit, nyeri. Sore artinya sama dengan so and so. Kalau orang Inggris R-nya nggak bunyi. Suzanne scrap itu lecet. Jadi kalau kalian naik sepeda jatuh busrut nih. Jadi kulitnya beradu dengan jalanan jadinya lecet. Her knee and now it's really sore. Sangat nyeri. Oke, sekarang kita langsung kumpulin. Klik finish. Pilih yang sebelah kanan. Email my answer to my teacher. Type your name. Kalau udah ngumpulin pasti ada nih datanya langsung keluar. Group levelnya yang pre-intermediate. Code-nya juga masih sama, Miss. Sama. School Oke. subject English, key code-nya masih sama. TFM SPLAL 5Y. Miss share di chat Zoom ya. Oke, kalau sudah klik send. Nah, Miss tinggal cek siapa yang sudah ngumpulin. Who has submitted this exercise? Miss, Yes, what is it? kalau tadi aku ngerjain aku nggak bisa jawab tadi. Nggak apa-apa, nanti bisa dikerjain berikutnya ya. That's alright, boleh. Berarti sambil nunggu temennya tadi bisa ikut sambil ngerjain tadi. Jadi nggak ada PR enaknya. Sebentar, salah ngambil nih. Ada di... Oke, ada di sini. Yes, Arai udah ngumpulin. Siapa lagi nih? Ada Hana, great. Ada Aisyah, very good. Lumayan, sudah banyak yang ngumpulin. Yang belum ngumpulin nanti menyusul ya. Oke, now one more assignment. Tugas satu lagi. Kalian choose one sentence dari yang tadi ini kita latihan. And then read it and record it. Bentar, Miss kasih keluar dulu. Bebas ya, pilih kalimatnya yang mana aja boleh. Sorry, terputus. Hang on, Miss balikin dulu. Salah. What happened? Terputus, salah pencet Miss-nya. Sorry. Nah, this one. Umpama mau tadi kalian bacanya, umpama tadi Arai bacanya yang sentence number 1. Mau ganti I want to choose a different sentence. Boleh. Choose one sentence, read it and record it, and then send your audio recording to the group or Google Classroom. Boleh kirimnya ke grup atau Google Classroom.
Kirim ke Google Class, kirim ke grup malah lebih enak. Jadi yang lain bisa ikut sambil belajar bareng-bareng. Kalau masih salah bunyi homophones-nya atau pronunciation yang lain, Miss benerin, teman kalian bisa ikut belajar. Udah paham tugasnya? Got it? Got it. Got it. Alhamdulillah. Easy. Tugasnya nggak banyak-banyak kok. Now, before I end this class, do you have any questions? Ada yang mau bertanya dulu nggak nih? No questions? No. Gampang ya. Jadi pesan Miss, kalau selesai dari pelajaran pronunciation, dilatih lagi di rumah. Caranya gampang. Tinggal dibuka nih PDF-nya. Pilih aja kalimat mana aja yang kalian mau baca. Bacanya di depan cermin. Read the sentence out loud in front of the mirror. Supaya kalian lihat nih, gerakan bibirnya udah betul belum ya? Kalau berbicara dalam bahasa Inggris apa aja sih sebenarnya, any language, supaya artikulasinya jelas, enggak kedengeran kayak orang kumur-kumur, bebelit-belit, belibet-libet, itu mulutnya memang harus terbuka dengan betul. Disebutnya artikulasi, pengucapannya jelas, clear pronunciation. Itu tujuannya pronunciation itu, bukannya supaya kalian terdengar sounds like an American atau British, tapi supaya kalian punya pronunciation-nya jelas. Lawan bicara kalian tuh nggak salah dengar. Kalau orang Indonesia berbicara dengan orang Indonesia mungkin masih paham nih. Tapi kalau orang Indonesia berbicara dengan orang Inggris, orang Amerika, atau orang penutur asli berbicara dengan orang Indonesia, bisa suka salah tangkap karena tadi artikulasinya nggak jelas. Nah, to avoid misunderstanding, tadi tuh sering-sering dilatih, diulang-ulang depan cermin. Kayak orang gila, biarin dibilang orang gila ngomong sendiri. Miss juga latihannya gitu. Read aloud namanya, dibaca dengan suara nyaring. Nyaringnya bukan teriak-teriak. Cukup kalian dengar aja. Lebih bagus lagi kalau direkam. Jadi kalian bisa dengerin nih, pengucapannya seperti ini masih salah deh. Ulang lagi. Jadi untuk bahan belajar kalian, nanti bisa dibandingin pronunciation kalian di bulan-bulan berikutnya bisa dibandingin dengan awal-awal belajar pronunciation. Ada perubahan nggak? Miss biasanya memantau kalian itu. Dari awal belajar sampai akhir ada perubahan nggak nih pronunciation-nya? Dari latihan yang dikirim audionya. Itu ya, jangan malas latihan pronunciation. Karena di kelas bahasa Inggris lain kalian nggak ada pelajaran pronunciation. Even di sekolah nggak ada nih ya kelas khusus pronunciation. Alright, since you don't have any questions, then that's it for today's class. Thanks so much, everyone. I'll see you guys again on Wednesday, same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Have a great Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. welcome. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam.